asile. Et voilà, du coup, là, la situation actuelle, c'est que a priori, le lieu va être expulsable par décision de justice avant le 12 avril, mais sachant que, par exemple, il y a un appel qui est encore en cours et que peut-être on va essayer de continuer la pression d'une manière ou d'une autre pour pas se faire expulser tout de suite. Ok. Et bon, pour faire un petit rappel, du coup, le faire en français, Nassaddin l'a déjà fait en arabe. Il faut savoir que Asile FR, ça va être une émission, une plateforme pour les demandeurs d'asile et les demandeuses d'asile. Du coup, ne pas hésiter à contacter l'émission par le biais de son adresse email qui est asilefr@yahoo.fr. Du coup, asile, A-S-I-L-E. @yahoo.fr ou par le biais de sa page Facebook. Rappelez aussi que c'est bienvenu, c'est même vous êtes fort invité à envoyer vos témoignages, vos analyses, vos commentaires, vos critiques, que c'est possible aussi de vous enregistrer et voir comment peut-être techniquement on peut les passer à l'antenne. Du coup, voilà, cette émission, ça va être une voix pour les demandeurs d'asile et il ne faut pas hésiter à l'utiliser et peut-être نصر الدين. شكرا مريم. في الحقيقة كل المشاكل اللي تم طرحها من أو اللي ذكرت بواسطة زميلي ماسيو أو مريم هي يعني مشاكل عايشناها كطالبي لجوء بصورة يعني حقيقية وملموسة في مدينة غرينوبل. عدد طالبي اللجوء في غرينوبل السودانيين مقدر ب 62 طالب لجوء من عام 2011 لغاية الآن. ده بحسب إحصاءات الآداء دي أكبر منظمة مسؤولة من تقديم الخدمات المصاحبة لعملية اللجوء من أدريس وكده إجراءات كثيرة فرنسية هنا. فال 62 طالب لجوء سوداني ديل لغاية الآن يعني ما زال أكثر من 3/4 بيعاني مشاكل في كل شيء، يعني في تفاصيل الحياة بتاعته. وللأسف أنه مش هم لوحدهم طبعا، يعني وكثير من طالبي اللجوء الآخرين من جنسيات أخرى. يمكن ماثيو ومريم يتناولوا موضوع السكن اللي احنا كنا بدنا به أصلا، واستمر المشكل فيه لغاية لما وصل هسه حاليا في منطقة أخرى في داخل المدينة اسمها فيلاج أولمبيك في بناية. دائما بيكون مطلوب أنه الناس تنتظر تروح محاكم عشان تعرف أنها هي حتظل في السكن اللي قاعدة فيه ولا حتمشي منه. زايد مشاكل طبعا كثيرة ومصاحبة، وفي غض نظر تام يعني من الجهات المسؤولة والجهات الرسمية أو الجهات الأصلا هي معنية، وكان مفروض يكون ده دورة وكان الواجب بتاعها عشان هي تأديه. ونحن كطالب لجوء سودانيين يمكن في فقرة جاية حيكون عندنا أكيد كمان كلام بخصنا نحن، يمكن عشان نحاول نلقى فعلا مخرج وحلول للمشكلة بتاعتنا يعني في السودان أولا قبل ما نبحث عن الحلول في فرنسا أو في أي مكان. خليكم معنا دائما أعزائي المستمعين، وخليكم دائما متواصلين معنا عبر بريد المجلة azilefr.fr azil asile@yahoo.fr بنفس العنوان على صفحة الفيسبوك. مريم ماسيو. Alors juste rappeler du coup petit mot là vite fait pour ce que vient de nous dire Nassaddin, nous rappeler que l'ADA, qui est du coup une des grandes associations d'accompagnement des personnes demandeuses d'asile sur Grenoble, estime le nombre de demandeurs d'asile soudanais à 62, c'est-à-dire une soixantaine. Et Nassaddin qui nous rappelle que les 3/4, voire beaucoup plus, vivent dans une grande précarité et ont de grands problèmes dans tous les trucs du quotidien, c'est-à-dire que ça va bien au-delà des papiers liés à leur dossier de demande d'asile. C'est aussi sous le quotidien, la santé, l'hébergement, le logement, l'administration, toutes les démarches, du coup tout est compliqué. Et qui rappelle bien sûr que ça, c'est un peu le lot quotidien d'autres demandeurs d'asile et sans-papiers d'autres nationalités, et que c'est pas juste les personnes soudanaises. ولا مريم، أنا حقدم أغنية لفنان في الحقيقة الشعبية بتاعته يعني لغاية ما مات هو ربنا يرحمه، كانت الشعبية بتاعته أكتر من شعبية الرئيس عندنا. أعزائي المستمعين، نحن وكلنا نسمع مع بعض
حودة ونتمنى له الرحمة. محمود عبد العزيز في بسأل عليك. Ok, et du coup là, on va écouter la chanson Bas'al Alik, c'est-à-dire Je te demande ou je demande de tes nouvelles, d'un artiste Mahmoud Abdelaziz qui était à l'époque où il était encore en vie, parce qu'il est mort, beaucoup plus populaire que même le président du Soudan. بسأل عليه حزن الشفق وقت الخيال عالسنون يتوسد أحلام الأفق وحشة الليل الطويل الشوق والأرق أنا بسأل عليه بسأل عليه بسأل عليه لما السؤال الصبح سفر بلقاك في فيض الأماني الزايبة في رنة وتر في لمحة الأمل البفوت بتلاشى زي لون السحر مطوية في حضن النسيم مخفية في صدف البحر بسأل عليه بسأل عليه في زحمة الدين المحاصر بالفراغ في صحية الوعي المخدر في جبين الكون ضياع في غربة الشجن ورهبة الخوف المشاع بتبيني في وجع الحروف الياسة تشرب من أنينا بشاغة